الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا هر کلا چراغ عذاب زمنگا نجینا خلاص کمنگا هود علیہ السلام والذین آمنوا او آغا کسان چی ایمان راوڑو ماود سرا برحمت مننا پر رحمت زمنگ باندے ونجیناهم او خلاص کمنگ دی لرا من غذاب غلیظ دا غذاب سخنا وتلک عاد او دارنگی عادیانو جہدو چنکاری کڑو بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ بی آیات ربیم پایاتنو در اخپل بانی واسو رسولہو او نافرمانی کڑیوا د پیغمبرانو داغا واتبعو او تابیشو امر کل جبارن د حکم داریو جبارن سرکش عنید عنادگر واتبعو او ورپسیش پیاز دنیا بدی دنیا کے لعنتن لعنتا ویوم القیامت یو پرز قیامت الا خبردار ان عادن یقینن عادیان کفروا ربهم کفر کڑو پر اخپل باندے الا بدل یاد خبردار حلاکت د پارد عادیانو قوم هود چکوم د هود علیہ السلامو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا لے گلو من سمودیانو تارور دی صالح علیہ السلام قالاوی صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ وکم ازما عبادتو کید اللہ ما لکم من الہ غیرو نشتے تاسو لا بلا جتروا ما سوا دا اللہ نا وانشاکم دا اللہ پیدا کری تاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم واباد کری تاسو فیا پدی کے فاستغفروا بخنو غاڑی دا اللہ نا ثم توبوا الیہ بیا توبہ باسی اللہ تا ان ربی قریب مجیب یقیناً رب زمان ازدی دے مجیب قبل ان کے دے